नमस्कार। आज की रेसिपी खासिर मांसेर लाल लाल पातला झोल। एर जन्य प्रथमे आमी कड़ाई गरम करे सर्षेर तेल दिए दिएछि। सर्षेर तेल गरम होतेई आमी केटे रखा आलुगुलो दिए दिलाम। सामान्य नुन हलुद दिए आलुगुलो आमी लाल लाल करे भेजे नेब। अपर दिके एकटा मशला करे निচ্ছি। एखाने दिए दिচ্ছি 8टार मतो शुकनो लंका और आदा रसुन दिए एक पेस्ट बनिए नेब। आज के मैरिनेट छाड़ाई किन्तु आमी खासिर मांसटा रान्ना करब। आलुगुलो लाल लाल करे भाजा हो गेछे, एबार आमी तुले नेब। तुले निये ओई तेलेर मध्येई आरो एकटु तेल मिशिए आमी फोड़न दिए दिচ্ছি दुटो तेजपाता माझखान थेके केटे दिएछि। दिए दिচ্ছি गोटा गरम मशला। गरम मशलार मध्य आछे दारचिनी, एलाच और लवंग। एबार केटे रखा पेঁয়াজটা दिए एकटु भाजा भाजा करे नेब। एर मध्य सामान्य नुन दिलाम और सामान्य एकटु चिनी दिलाम। चिनिटा आमी दिएछि प्रथमत तरकारी रंगटा भालो हওয়ার জন্য, और द्वितीयत आमी एखाने जेहेतु दई दिए रान्ना करब ताई टेस्टटा एकटु बैलेंस करार जन्य दिएछि। देखुन पेঁয়াজটা भाजा भाजा होतेई आमी पेस्ट करे रखा मशलाटाओ दिए दिलाम। मशलाटा दिए आमी भालो करे कषिए नेब। मशला बाटी धुए सामान्य जल दिलाम। एखाने आमी किछु शुकनो उपकरण दिচ্ছি। दिए दिलाम 1 चामच छोटो 1 चामच हलुद गुঁড়ো, छोटो 1 चामच जिरे गुঁড়ো, छोटो 1 चामच धने गुঁড়ো। दिए दिচ্ছি परिमाण मतो नुन और छोटो 1 चामच गोलमरिचेर गुঁড়ো दिए सब मशलाटा आमी भालो करे मिशिए कषिए नेब। एखाने आमी 150 ग्रामेर मतो टक दई फेटिए रेखेছিলাম। এখন গ্যাসের ফ্লেমটা আস্তে করে দিয়ে টক দইটা দিয়ে অনবরত নেড়ে নেব। নিয়ে এবারে বেছে ধুয়ে রেখেছিলাম খাসির মাংসটা জল ঝরিয়ে রেখেছি, সেই মাংসটা দিয়ে দিলাম। দিয়ে সব কিছু ভালো করে মিশিয়ে আমি খুব ভালো করে কষিয়ে নেব। আজকের মাংসটা কিন্তু আমি প্রেসার কুকারে করব না, কড়াইতেই করব, তাই জন্য একটু ঢেকে ঢেকে রান্না করে নেব। সময়টা একটু বেশি লাগবে। এখানে 1 চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। দেখুন মাংস থেকে কতটা জল বেরিয়েছে। আর আমি ঢেকে ঢেকে আধ ঘন্টার মতো রান্না করে নিয়েছি। আরও কিছুক্ষণ রান্না করে নেওয়ার পরে আমি এবার কেটে রাখা আলুগুলো ভেজে রাখা আলুগুলো দিয়ে দিলাম। আবারও ঢেকে ঢেকে আরও মিনিট 15 রান্না করে নিলাম। এবার আমি এখানে পরিমাণ মতো গরম জল দিয়ে দিলাম। জলটা কিন্তু গরমই দিতে হবে। আবার ঢেকে ঢেকে আমি আরও কিছুক্ষণ রান্না করে নিলাম। হয়ে এসছে, মাংসটাও সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবারে আমি সামান্য ঘি আর গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে নামিয়ে নেব। হয়ে গেছে আমার খাসির মাংসের লাল লাল ঝোল। রান্নাবাটি খেলি চ্যানেলে আমার সকল বন্ধুদের জানাই অনেক অনেক স্বাগত। আমার রান্না যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর পাশে থাকা বেল বাটনটা অবশ্যই প্রেস করে রাখবেন, তাতে করে আমার রান্নার নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার দেখা হবে নতুন একটা রেসিপির সাথে।